Hi guys, welcome back to my channel. सगळी कशी आहे? आहे ना सगळी बरी. आम्ही बी आहे ना सगळी बरी आहे. आणि आज तुम्ही टायटलात चोयला असेल तमलायना चोयला असेल रसून काढला हेअर स्पा, होममेड हेअर स्पा. म्हाका रेकमेंड केलेलो हेअर स्पा वीकली मंथली 2 टाइम्स करू म्हणून. जात जाल्यार वीकली एक पाटी कोर्स सांगलेलो. माझ्या बजेटान बसून तो भायर वचून करपा आणि म्हाका अशें लायक हेअर कलर करपा लायक हेअर स्मूथनिंग करपा लायक हांव सगळें करता. पण हांव भायरूय करता आनी घरा येवन केसांची कॅरूय घेवपा जाय. हेअर स्पा केलो आनी घरा येवन कॅर घेयना, म्हयन्या वचून म्हयन्याक 2 पाटी 3 पाटी हेअर स्पा गेल्यार तितलो तुजी बजेटूय हालतलो, सगळें हें जातलो. सो घरा कडेन आमी हेअर स्पा कशें करूंक जाता, खूब भाशेचें करूंक जाता. आयज हाडला तुमकां सिंपल इंग्रेडियंट्साचो हेअर स्पा हाडला. हेअर कलर केल्या उपरांत हेअर स्मूथनिंग केल्या उपरांत हेअर वयता, भरपूर वयता. मागीर हेजे पयलीं खूब वयता कित्याक हांव कॅर घेयना आसलेलें. कॅर घेतालें तेन्ना म्हाका टायम मेळटा तेन्ना कॅर घेतलो. आतां कितें जाता, आतां हांव घरा कडेन आसता, सो थोडोसो टायम काडटाच न्हू म्हाका. सो ते हांव करता तेन्ना म्हणलें तुमचे कडेन कित्याक शेअर करनाका. सो कोण हेअर स्मूथनिंग करता, ऑलरेडी कोण हेअर स्मूथनिंग केलो आहा आनी कोण रफ हा, काय करूं हेअर स्मूथनिंग करूं ना काय करूं ना, पूण केस रफ हा जाल्यार बरें हेअर स्पा करून तुमगे केसांक तुमी हात लायल्या इतू स्मूथ तुमकां फील जातलें, इतू तुमकां बरें दिसतलें, तुमगे केस इतू बरें दिसत. हात लायल्यार तुमकां सॉफ्ट दिसतलो. स्मूथनिंग पण करपाची गरज ना. सो पार्लरान कोणा मागीर बजेटान बसता जाल्यार पार्लरान वचून करा. थिंगा बी हेअर स्पा ते बरें आसता, तुमचे बेनिफिट दिता तुमकां. आनी घरा कडेन करता ते तुमी लो बजेटाचेर करता. सो घरा करता ते तुमगेले विदीन 20 ते 30 रुपया भितर जाता. 20 ते 30 कित्याक म्हणटा, कड आहा ते 10 रुपयाचें पाकीट आनी विटामीन ई टॅबलेट तुका आखी घेत जाल्यार 20 रुपयाची बी पडटली. ती डिपेंड ऑन तुमी कितू घेता ते. सो 20 ते 30 रुपयाचे मध्ये तुमकां घरा कडेन हेअर स्पा करूंक जाता. सो आयज तुमकां हाडला 2 इंग्रेडियंट. फर्स्ट इंग्रेडियंट आहा तो विटामीन ई. सो ताज्या एवरी तुमकां न्हू विटामीन ई ना कडाचे बेनिफिट्स न्हू तुमकां पयलींच सांगता. कडाचेर ऑलरेडी व्हिडिओ केला, विटामीन ईचे व्हिडिओ केला जाल्यार म्हाका सद्या स्ट्रायक जायना. इफ हांवें करूं ना जाल्यार तेजेर तुमकां मुखार विटामीन ईचे बेनिफिट फॉर हेअर सेपरेट व्हिडिओ येतलो, बेनिफिट फॉर स्कीन सेपरेट व्हिडिओ जातलो. सो ते तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा आनी कितें लायता तुगे स्कॅल्पाक न्हू तुगे स्किनीक. मग कडो जाय न्हू तेगे बेनिफिट कित जाता ते कित मेळटा तेका लागून तुमकां बेनिफिट सेपरेट व्हिडिओ जातलो. पूण आयच्या हेचेर भायर तुमकां एवरी टायम 2 ना 3 बेनिफिट सांगतात. तशें आयज सांगता तुमकां विटामीन ईचे विटामीन ई टॅबलेटीचे आमगे ब्लड सर्क्युलेशन बरें जाता. इनटेकूय आसूंक जाय ना आउटर ते मागीर सांगता. विटामीन ई ब्लड सर्क्युलेशन लायल्यार ब्लड सर्क्युलेशन कशें जातलें, ती लायता तेन्ना मसाज करतली न्हू. सो ती विटामीन स्किनान ऑब्जर्व जातली, स्कॅल्पान ऑब्जर्व जातली आनी तुमगेलें ब्लड सर्क्युलेशन जातलें. फर्स्ट पॉयंट आलो. आनी सेकंड पॉयंट आलो तो विटामीन ई आनी तुमगे स्किन स्कॅल्प आहा न्हू आनी डॅन्ड्रफ आहा तो बी लेस जातलो. केस हांव सारखे ड्राय झालेले आहा, सारखे तेजे मॉइश्चर गेलेलो आहा, फाटे फुटलेले आहा, सारखे ते चोयल्यार हांव ते जीव ना कसो दिसता. ताका जीव येतलो कळ्ळें. म्हणजे जीव येतलो मग मनशाचो जीव येवची ना, पूण ताका चोयल्यारूच दिसतलें हांव काय बरें केस तुगे मॉइश्चर आहा सगळे बरें आहा तुगे केस म्हूण तुका दिसतलें, फील जातलें. हात लायल्यारूय दिसतलें, दोळ्यांनी पयल्यारूय दिसतलें. तुमकां आतां म्हाका केसांक कितें चोयल्यार कोटा आसतलें कितू हें. हांवें ए पाटी न्हू हें लावना, कंडिशनर लावना. सो हांव वता हेअर स्पा करता जाल्यार फर्स्ट इंग्रेडियंट सांगला ते भाशेन विटामीन ई आनी सेकंड इंग्रेडियंट आमगे कड. सो कडाचे बेनिफिट सांगता. सेकंड इंग्रेडियंट हा ते म्हागेले कडाचे दोनूय बेनिफिट्स दिता. तुमकां ते कडाचे हेअराक लागून बेनिफिट सांगोंक ना, स्किनी लागून बेनिफिट ऑलरेडी व्हिडिओ केलेलो आहा. सो हेअराचे हांव मागीर सांगतलें, पूण आतां सद्या 2 बेनिफिट दिता हांव. ते व्हिडिओ लेंथी जावपा उपकारना म्हणून. सो फर्स्ट बेनिफिट आहा तो मॉइश्चर करता तुगे केसांक ड्राय जा. विटामीन ई बराबर ते बी मॉइश्चर. तुमकां आतां विटामीन ई ना कडू हा जाल्यार कडूच घालून तुमी हेअर स्पा एट होम करूंक जाता. विदीन 30 रुपीजान हेअर स्पा एट होम करूंक जाता. कडूच लावपा जाता. विटामीन ई ना जाल्यार आहा जाल्यार घालूंक जाता. ओके. कड तुगे मॉइश्चर करतले हेअर केस ते आहा ते मॉइश्चर जाता. तुमगे केस ड्राय पडलो जाल्यार हें येतलें तुमगे केसांक. ओके. आनी सेकंड इम्पॉर्टंट आहा ते सेम वे डेंड्रफ हा जाल्यार डेंड्रफ वयतलो. आनी थर्ड आहा ते इचिंग हा जाल्यार इचिंग वयतलो तुमगे केसांचे. ओके. केसांचे म्हळ्यार स्कॅल्पाचे हरजता जाल्यार ते स्टॉप जातले. सो हांव सांगतालें ते तुमकां की हांव लास्ट ऑयलिंग करता. ऑयलिंग करता तेन्ना हांव हेअर मास्क लायना केसाक. ऑयलिंग करता तेन्ना आख्खे ऑयल म्हाज्या स्कॅल्पाकसून वचना न्हू, मातशें तरी उरता हें ऑयल. सो तेन्ना हांव हें लायना, मास्क लायना जाल्यार कंडिशनर भायर हें लायना. हाज्या हेअर स्पा करता पळय विटामीन ई टॅबलेट आनी कड.
कड आणि विटामीन हे दोन्ही एक हे कसो मास्कूच कहतो आमी तुगे नावच्या पयलीं लायता तो मास्क नावान लावपाक परतून मास्क गरज ना सो अशें एक जस्ट टीप तुमकां जस्ट हेर स्पा कोत्ता जाल्यार म्हाजे हांव तुमकां सांगता जाल्यार तेन्ना कंडिशनर लायनाका ओके विटामीन आयचो लायता जाल्यार कंडिशनर लावपाक वचनाका गरज ना तितली कंडिशनर लावपाक आनी हे ऑयल कोत्ता पळय ऑयलिंग सारखे ऑयलिंग कोत्ता ओन्ली स्कॅल्प कोत्ता जाल्यार कंडिशनर इज अ मस्ट आनी आख्खे केस तूं आख्खे तितले बुडयता आख्खे एका सामके चिपचिपीत तेल लायता जाल्यार कंडिशनर स्टिक करूंक जाता फकत तकलेकूच लायता स्कॅल्पाकूच लायता सकयल लायना जाल्यार कंडिशनर लावपाक जाय आनी केन्ना हे मास्क लायता पळय म्हणल्यार होम रेमेडी म्हणल्यार ते तुमकां येतलो तेन्ना तुमकां सांगतले आतां सगळ्याक मिक्स भाजी जातली सो आयज हे कंडिशनर लावपा ना ओके सो म्हाका एक व्हिडिओ आयलो कंडिशनर कसो लावपाचो आनी शॅम्पू कसो लावपाचो तो व्हिडिओ तुमकां हांव कोत्तले पूण चिंतलेले आयज कोत्तो म्हणून पूण आयज हांव कंडिशनर काय लावपा ना सो बेश्टें तुमकां दाखोवन काय फायदो ना न्हू कंडिशनर लायना आसतना कशें म्हणून हें कोत्तले सो कित्याक हेतून ऑलरेडी विटामीन ई टॅबलेट हा कड हा तितून आगे केसांक ऑलरेडी इतले कितें जाय तितले तितून ते म्हाका मेळ्ळे सो आतां पळोवया प्रोसेस पळोवया मुखार कशें कोत्ता ते ओके तुमकां इन्ग्रेडियंट जाय विटामीन ई टॅबलेट आनी कड ओके हांव 2 विटामीन ई टॅबलेट घालता तितून आनी तितून मिक्स करतले आनी मागीर तुमकां मुखार दाखयता कशें तें कड घेयला आनी एक ऑलरेडी घायला आनी सेकंड म्हाजे विटामीन ऑयल ओके हे विटामीन ऑयल घालपाचे आनी हे बरे मिक्स करून घेवपाचे ओके ना जाल्यार स्कीप करूं जाता विटामीन ई टॅबलेट ना तुमकडे जाल्यार स्कीप करूं जाता ओली कडान घालूंक जाता ओली कडाचो एज अ मॉइश्चरायझर हे लावपाक जाता ओके हेअर मास्क असो तुमकां कितले तुमगे केसां लेंथा प्रमाणे तुमी लावपाचे सो हे दाट पळय अशें दाट आसूंक जाय ते उदीक कशें आसता पळय तें घेयनाका अशें दाट कशें नाजाल्यार कुडक्याचेर घेया हें करून उदीक सगळें वोसोन दी आनी जस्ट तुमकां हें जाय तितलें तुमी घेया ओके पातळ घे जाल्यार सगळें अशें घोंवतलें तोंडार येतलें आनी तुमी आनी इरिटेट जातलीं त्या परस तितलें दाटूच घेवपाचें सो दॅट तुमी इरिटेटूय जावपाना आनी तुमगे बरे भाशेन हेअर स्पा जातलो ओके आतां मुखार दाखयता कशें अप्लाय करपा तें तुका जाय मातसो कॅमेरा वयर काडला तुमी दाखोवपा सामको ओके चल फाटें घालपाचे आनी पयलीं स्कॅल्पा लावप स्टार्ट करपाचें तुमगे घरा कडेन मामा आहा जाल्यार मामा कडेन लावन घेया ना जाल्यार सेल्फ लायता जाल्यार सेल्फूय लावपाक जाता ओके पयलीं जस्ट लावन घेवपाचें ऑटोमॅटिकली ते ऑब्जर्व जाता तुगे स्कॅल्पाक हेअराक कित्याक ऑलरेडी तुगे हेअर हितू ड्राय जालेलो आसता तेंगे मॉइश्चराची गरज आसता न्हू सो तेका लागून ऑटोमॅटीक ड्राय जातलें आनी एक हेतून तुमकां रिजल्ट मेळटले एकूच हेअर वॉशाचेर तुमकां कळटलें तुमगे स्कॅल्पाचेर वो हेअराचेर हे तितून मागीर होम रेमेडीज करता जाल्यार प्लीज कमेंट सेक्शनान सांगा तुमकां युजफूल जाल्यार तुमकां बऱ्या पडल्या काय ना ते सद्या दुसऱ्यांकूय चोयल्यार तेंकां बी आयडिया येतली तेंकां यूज जाल्यार काय तेंकां बऱ्या पडल्या काय म्हणून ओके आतां अख्खे केसां लायता आनी तुमकां मागीर मेळटा अख्खे आतां केसां लायल्या ओके स्कॅल्पा लायल्या आतां वयल्यान केसांक बी तुमी लावपाचे तुमकां वयल्यान लावपाक जाय फकत स्कॅल्पाकूय लावपाक जाय सो तुमगे डिसिजन ओके हांव वयल्यानूय लायता स्कॅल्पाकूय लायता कित्याक आख्खे न्यूट्रियन्स ते मेळोंक जाय न्हू तेका लागून ओके आतां तुमकां 5 मिनिट्स हेड मसाज दाखयलेलो पळय सेम तो करपाचो पूण 5 मिनिट हेड मसाज फूल हेड मसाज करूं वचनाका ह्या प्रोसिजराक फकत न्हू अशें करपाचें सो दॅट तुमी लागोंक ना न्हू थिंगा त्या पार्टाक लागपाक ओके सो दॅट हून लागोंक ना थिंगा लागपाक आनी तुमगे ब्लड सर्क्युलेशन बी बरें जावपाक 2 ते 3 मिनटां तुमकां टायम आहा जाल्यार बरें 5 मिनटां अशें मसाज करून घेवपाचें आनी अशें लावपाचें आख्खे केसांक आनी अशी विदीन हाफ एन आवर ना जाल्यार 1 आवर कशें धरून हेअर वॉश करपाचें ओके तुमकां आतां डायरेक्ट हांव हेअर वॉश केल्या उपरांत दाखयता मागीर कशें जालें ते केस थोडे उठून ना जाल्यार अशें वयल्यान लाय ओके अख्खी केसां लाय
तुमकां हाव टू यूज कंडिशनर ते हाडटले मागीर केन्ना कोत्ता पळय तेन्ना शूट करतले. ओके, काल पयर बाय हांव न्हांवलोलें म्हणून. आनी एक सांगता एक टीप कशी तुमकां की मेळ्ळ्या केंसाचेर केन्ना कांय करनाका. खूब दिसांनी पळय आतां हांव आतां पयर न्हांवलोलें म्हणल्यार आतां 2 दिसांनी आतां हो हेअर मास्क करता. पयर हांव न्हांवलोलें तेन्ना हांवें कंडिशनर बी सगळें लायलें सो म्हाजे केंस मेळना. तुमगे सारके केंस मेळे आहा जाल्यार पयलीं हेअर वॉश करा आनी काल हेअर वॉश केला जाल्यार आयज हेअर मास्क करा. मेळ्या केंसाचेर करनाका. मेळ्या केंसाचेर करता जाल्यार सगळे तुजे मेळे दट आहा न्हू ह्या प्रोडक्ट्साच्या बरोबर ते बी सगळे दट तुमगे केंसान वयतले आनी तुमकां हेअर फॉल जातले आनी रिजल्ट मेळची ना. रिजल्टाचे ऑपोजीट मेळटले. हेअर फॉल जातलो आनी स्प्लिट एंड्स जातले, ड्राय जातले केंस. सो केन्ना मेळ्या केंसाचेर करनाका. ओके, ही हाली टीप आयची आतां जो आख्खी लायल्या आतां जाले. हांव तुमकां आतां हेअर वॉश केल्या उपरांत मेळटा. सो गायज हेचे हेअर वॉश केल्या, काल केलेले हेअर वॉश आनी आतां नेक्स्ट डे तुमकां इवनिंग टायमार मेळटा कित्याक काल मागीर हांवें कांय शूट करूं ना, म्हाका टायम मेळ्ळो ना कांय शूट करपाक. मातशें टायर्ड जालें, बाबा बुगले बसले तेका लागून. चोय हांवें कंडिशनर काल कांय लावंक ना, माथ्याक सिरम बाहीन हांवें कांय लावंक ना. ओके, सिरम लावंक ना, कंडिशनर लावंक ना, कांय ना. दाटोनी बाहीन ओडूं ना, फ्रँकली सांगता दाटोनी बाहीन ओडूं ना. चोय कितू सॉफ्ट जालें चोय, शायन चोय. ही शायन मागीर स्मुथनिंगा लागून करेना. थोडी स्मुथनिंग केल्या जाल्यार कितले हेअर ड्राय जाता ते एंडलस कशें ड्राय जाता, पूण एंडलस शायन चोय केंसां चोया. चोयल्यार शायन. सो हे तुमगे न्हू स्मॉल स्मॉल डू एंड डू नॉट, मागीर हेअर मास्क, हेअर ऑयल बारीक बारीक तुमी करीत न्हू जाल्यार तुमगे व्हडले व्हडले हे ट्रिटमेंट बी कांय गरज ना. किंवां तुमगे हेअर इतू सॉफ्ट आसतले आनी मार्गी मार्गी तेलां बी कांय गरज ना हाडपाक. हे सिंपल सिंपल थिंग्सूच तुमी केअर करीत जाल्यार तुमगे हेअर बरें उरतले. होप सो तुमकां आयचो व्लॉग म्हाजो बहुत दिसला म्हणून रिलेटेड टू हेअर स्पा विदीन 30 रुपीज एट होम. बी बहुत दिसला जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी घरा कडेन केल्या उपरांत फर्स्ट युजानूच तुमगे हेअराचेर तुमकां मातशें भायर डिफरन्स मेळ्ळो जाल्यार प्लीज परतून या आनी कमेंट सेक्शनाचेर घाला सो दॅट दुसऱ्यांकूय कळपा बरें हेचेर करता कितें हें आहा म्हणून. ओके, सो आनी तुमचे वॉट्सॅप, फेसबूक, इंस्टाचेर शेअर करा आनी कितें कमेंट सेक्शनाचेर घाला नाजाल्यार वॉट्सॅप कर. म्हाका एक कमेंट येयलो वॉट्सॅप नंबर सेंड कर म्हणून. ऑलरेडी हांवें डिस्क्रिप्शनार वॉट्सॅप नंबर घायलेलो आहा, मेल आयडी घायलेली आहा. कितें कोणाचें प्रमोशन कितें आहा प्रोडक्ट्सांचें बी जाल्यार हांव कोत्ता. जे पयलीं म्हाजेर यूज करतले आनी म्हाका रिजल्ट मेळटा नाजाल्यार कोणाचो कोणें यूज केला तेंकडसून फीडबॅक घेतले आनी मागीर तुमकां हाडटले प्रोडक्ट. अशें ना कितें खंयचोय प्रोडक्ट प्रमोट करतले आनी खंयचोय हें करतले ना. पर्सनली यूज करता आनी मागीर तुमकां तेगे फीडबॅक दिता. ओके, आतां मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज.